Audio Jungle. Audio Jungle. Hi, good morning. Welcome to my channel. ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ଖୁସିରେ ଥିବେ। ହାଏ କହିଦିଏ ବାବା। ଏଇ ମୋ ସିନା ଖୁସି ଦେଇଦେଲା ବୁଝିଲି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି। ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସକାଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ ଫିସ୍ ନେଇକି ଆଇଲିଣି। ତୁ ଫିସ୍ ଆଣିଛୁ? ଫିସ୍ ନେଇକି ଆଇଛୁ? ଫିସ୍ ନେଇକି ଆଇଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? କ'ଣ ଆଣିଛୁ? से फिश आनी आइसक्रीम आनी कोकोरा आनी सब नहीं चॉकलेट भी आनी सब ता नहीं आइटम सी आनो न ता आइटम सी आनो ना हम आइटम हम माछ खाइ दो नो बुबु आसे भजा होची फिश खाइब मु एठी अल्प माछ भाजुची पपी पखाला खाइबे साग भजा भी सरलानी मोर साग भजा तंगर माछ भजा मु वेज से नॉन वेज लोक तबा कहलो ये जैसी एगला कसी रे कसी थाउ आचार कदवा ना पाटे ए हे पुरे देला हाँ तुम से पीढ़ार रख बेस बेस से काट बेस काट से थाओ आ काट ना कसी गुराक कहल पाचि जाइए टेस्टी आमला ताकू लुण लंका गुंड गोल रखदेमी खाइब गुगु ताकू खंडे दे दे सीधा खाऊ सब आम तोर आउ कड़े गला सब जो आनल ना आचार कथा ना जो आंब आंबुल आंबुल कथा काली वर्षा होता बोधे गली ना आए झड़ी पड़े से नहीं आसती है से झड़ी जो वर्षा सारे कौन खाऊच तो माछ भी कड़ेला ना कड़ा बोलिक लुचई देच देखा देखो ना आन देखो ना कड़ा बोलिक माछ बिहन अच्छी कड़े बोली सब बड़े कौन कड़ा देखो कड़ा धरी खाऊ लुचई पकई मोर भात प्रेसर रे खाई दूची जगह नहीं मो गुगुनतार खाली मे मे होची मे 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 होची खाली हमर एठी रोषेई चलची माछ माछ हो वो सब पड़ीची रोषेई करनी न खाली चालू पुओ शोई पड़ी ना मेल दीटा गाय आन गोटे आन ना पैसा देखा नाना बाय पखाड़ माछ भजा शाग भजा खाइल 10 मिनिट अध घंटा है तुम पेट रखुना सर दौ कहीं सर दौ रखुना हाँ कपूर फपूर पड़ला भाई लगुच अलग फ्लेवर लगुच केमती लगुच मसला दे लंका गुंड दे पकाते मन ना लुण टे न खाते रोषेई चलची आमर एपटे आइसक्रीम मैडम खाऊ
ମନା କରୁଛି ଦେଇଦିଅ ଖାଇଦେବୁ କି ଏତେବେଳକୁ କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ হয় না କେମିତି ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇନି ଆରେ ଖାଅ ନା ଦେଇଦିଅ ନେଇଯାଉନା ତମେ ଖାଇବ କ'ଣ ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନା ଆମର ନ ଖାଇନୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇ ଦଉଛ ଯଦି ଭଲ ହେଇନି ଚାଖୁ ଖାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଚାଖୁ ଖାଉ ଏଇ କି ମାଛ ବାଳିଆ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ରୋହି ଭାକୁର ଆସେ ଆଜି ଗୋଟେ କି ମାଛ ସେଟା ହେଇଛି ବାଳିଆ ବା ଖାଇଯା ତମର କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛ ପୁଣି କହୁଛ ନା ଭଲ ହେଇନି ବୁବୁ ଯା ନା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ବାବା କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଠୁ କରେ ମୋ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ହଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ବସି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ବାହାର ଟିକେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାଲିକି ଟିକେ ଯିବୁ ମୋ ଗୁଗୁନ ହାତ ବଢ଼ଉଛି ଖାଇବ ବୋଲିକି ରୋଲ୍ ଖାଇବ ବୋଲିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବହୁତ ନା ଗୁଗୁନି ଖାଇ ବାପା ଖାଇ ତମର ଆସିନି ଆସିବ ନିଅ ଖାଅ ଏ ମାମା ଖାଉଛି ଦେଖେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛି ବୁଝୁଛ ମାମା ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଖାଇନା ତମେ ଖାଅ ଆମେ ହେଲା ଆମର ଦେଖିଲୁ ଗୁଗୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଆ ନା ଲଲିପପ୍ ଆଣିଛି ହେ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଏଇଟା ମାମା ଖାଇବ ଏଇଟାକୁ ମାମା ଖାଇଦେବ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାମା ଖାଇଦେବ ଶୁଣିଲ ଏଇଟା ମାମା ଖାଇଦେବ ନାଣ୍ଡୁଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ମୋବାଇଲ କାମ କରୁନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋବାଇଲ କାମ କରୁନଥିଲା ଗୁଗୁନ ଖାଇଦେ ମାମାକୁ ଦେ ତୁ ଖା ତମେ କ'ଣ ନଖ ଖାଉଛ ବସିକି ଆଜି ପୋଲ ଖୋଲିବା ସବୁବେଳେ ନଖ ବସିକି ଖୁଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ନଖ କେତେ ନଖ ବାହାରୁଛି କେଜାଣି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ନଖ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକଉଛୁ ହଁ ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବେଟା ବି ନଖ ଏଭଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେଉଛି